Hello! So today, magluluto tayo ng Korean fried chicken. Madali lang, pero masarap. Ito yung mga sangkap: chicken, garlic, flour, salt and pepper, and cornstarch, saka milk, salt and pepper again, and vinegar. So, yan, paguluin lang natin tong lagyan muna tayo ng vinegar. Tapos, salt and pepper and garlic. Tapos, halu-haluin lang natin. Tapos, iset aside natin after para gawin natin yung butter. Okay, yan na. Kailangan natin ng flour, cornstarch, milk, oops, natapon yung tubig, tsaka milk, and yung salt and pepper para may lasa ng onte. Yan, mix lang natin, mabilisan lang po. Yan. Haluin natin, mix lang po natin. Tapos pag medyo makapal pa yung butter, pwede natin dagdagan ng konting tubig para medyo malabnaw siya. Yan. Lagyan pa natin siguro onte. Yan. Medyo okay na. Depende sa inyo kung gusto nyo. Kung ano. Ayan. Yan mga dry ingredients naman natin. So, yun ulit. Cornstarch, salt and pepper. Yan, tapos lagyan ulit natin ng isa pang pepper. Wala lang, optional lang yan. Tapos mix natin. Yan, takpan natin. Tapos alog-alogin natin. Mabilis. Ayan. Tapos habang iniintay, painitan natin tong maliit na lutuan. Cute, ang liit lang. Yan, habang pinainitan na. Tapos pag mainit na siya, pwede nilagyan ng mantika. Yan, ayoko i-deep fry eh. Yan, kaya half lang. Yan, kompleto na ingredients natin. Ngayon, hahaluin lang natin lahat. So, yung chicken, lalagyan na sa butter. Tapos, after nyan, lagyan nyo na dun sa dry ingredients. Tapos, after nyan, alugin natin. Alugin natin. Yun. Yan, naalog na. So, lagyan na natin. So, yan, medyo mainit na yung mantika. Lagyan na natin yan. Actually, mainit na yung mantika. Yan, 3 lang muna kasi masyadong maliit yung lutuan natin. Pang cute lang, ganun. O, yung bilis na maluto. Brown na agad. Eh, ikutin ko na ulit. Brown na agad, ang bilis. Yun. Yan, habang hinihintay natin, gagawa tayo dalgona. So, kung kakayanin kong gawing dalgona to, go lang. Pero pag hindi, iced coffee na lang. Hirap kasi mag-whisk. Yeah, tignan natin. Tapos, ayan na. Ikot-ikutin mo natin, baka masunog. Yan, habang hinahantay nating maluto. Sorry. Ayan, luto na pala. Luto na. Ay, isa pa. Tapos after dyan, tuloy na natin yung dalgona natin. Oops, hindi ko natapos yung dalgona. Iced coffee na lang. Lagyan natin yellow. Tapos konting milk lang. Kasi baka sumakit siyan ko. Ayan. Tapos konting coffee. Baka mag-palpitate. Ayan, medyo luto na. Ay, hindi pa pala. Ay, luto na. Okay na pala. Ayan. Yung dalgona. Iced coffee. Okay na. Ayan. So, madali lang siya, guys. Sobrang dali. Paulit-ulit lang ingredients. Paulit-ulit lang. So, try nyo din. Kasi masarap siya. So, yun lang. Yan na.